tako dobro. Mali noćni razgovori, tople ljudske priče uz pregršt sočne glazbe. Tako dobro. Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu Uz Ljudevita Grgurića Grgu. tako dobro. Tako dobro. Lijep pozdrav svima, naravno ne sumnjate da će nam i večeras biti tako dobro u društvu s gospođom Jadrakom Boban Pejić, direktoricom tvrtke Biovega. Pa dobrodošli gospođo Boban Pejić. Hvala vam, bolje vas našli. Hvala velika. Počet ću ovako, pokrenuti strašću i vizijom za novim prirodnim i održivim stilovima življenja. Vi ste, gospođo Boban Pejić, prije 40 godina zajedno sa suprugom Zlatkom započeli niz pionirskih projekata, čiji je utjecaj, pa rekao bih i danas, vidljiv u društvenom i gospodarskom životu. Da, lijepo zvuči kad to tako kažete, proletjele su te godine. 40 godina. Da, proletjele su godine, bio je to tako jedan pionirski ludi pothvat dvoje ljudi koji su tako bili zaraženi, još uvijek jesmo zaraženi tim virusom da možemo promijeniti svijet sa proizvodnjom dobrog, sa edukacijom, sa ljubavlju prema okolišu, sa ljubavlju prema hrani i naravno ljubavlju prema ljudima. Ali sredinom tih 80-ih godina vas su vjerojatno doživljavali kao čudake. Jesu. Makrobiotika je bila vjerojatno filozofija ispred svog vremena. Jesu, da. Tamo negdje 80-ih postojalo je nešto što se zvalo Savez za prehranu socijalističkih naroda Jugoslavije. I tada su smatrali, kad smo mi krenuli sa prvim predavanjima, da smo mi opasni, da nas treba zatvoriti jer zaluđujemo mase sa pričom o tome što bi u stvari trebalo jesti i da ne bi trebalo svoju prehranu zasnivati baš na namirnicama životinjskog porijekla, da bi trebalo jesti puno više povrća, cjelovitih žitarica. Dakle, sve je to u to vrijeme bilo jako čudno. Da, ali budimo pošteni, dakle u toj ex-državi vi ste svesrdno pokušavali inspirirati ljude da kvalitetnije žive tako što bi im preporučili i proizvode i namirnice koji se u to vrijeme u bivšoj državi nisu mogli kupiti. Evo, savjetovali ste im navodno da idu u Italiju, da idu u Austriju. Da. I onda nismo imali nikakav postotak od toga. Ali to ovako zvuči na način da su ti vaši potezi bili gotovo aktivistički. Pa upravo tako. Mi smo u stvari i krenuli sa tim prvim edukacijama, prvim aktivnostima kroz udrugu građana. Udruga građana koja se zvala Društvo za unapređenje kvalitete življenja. I sjećam se kad sam prvi put kupovala nekakav formular u Narodnim novinama da me teta tamo koja je prodala pitala a kaj vi dijelite novce jer se kvaliteta življenja izjednačavala samo s time koliko novaca imate. Ali u stvari da, te edukativne aktivnosti jesu bile aktivizam jer smo mi u stvari htjeli potaknuti ljude da promišljaju o cjelovitoj prehrani, o ekološkoj poljoprivredi, o načinima koji u to vrijeme zaista nisu postojali, a vidjeli smo i u svijetu i kod nas da korištenje kemije, korištenje aditiva, korištenje dušičnih gnojiva pri uzgoju, da to ne samo da šteti čovjekovom zdravlju, nego i uništava okoliš. Da, ali vjerojatno u toj želji da educirate ljude, vi ste u stvari na neki način počeli stvarati dvostruki cilj, dakle učiniti dostupnim na način na koji smo rekli ekološke proizvode ljudima, ali i recimo inspirirati vjerojatno i proizvođače da započnu sa ekološkom poljoprivredom. Da, to je definitivno bio cilj jer znate, cijela filozofija cjelovite i ekološke prehrane zasniva se na tome da je što je moguće više namirnica koristite iz svog okruženja.
A samim tim je i logično da onda usmjeravate ljude da proizvode, a Hrvatska naravno je imala i još uvijek na sreću ima uvjete u okolišu koji omogućavaju da se hrana ekološki proizvede i to htjeli smo time potaknuti ljude. Mislim da smo dobrim dijelom i uspjeli, jer danas ipak postoji određeni broj subjekata koji zaista ekološki uzgaja hranu, širi se, raste, jel? Naravno ne možda onoliko koliko bismo mi htjeli, ali ipak je taj rast vidljiv kroz godine i naravno da se proizvode namirnice koje u to vrijeme isto tako nije postojala proizvodnja kao ne znam, na primjer tofu, sir od soje, kao kruh od kiselog tijesta. Dakle, sve je to, kad smo mi držali seminare od sredine tamo 80-ih, mi smo morali to sve napraviti doma da bismo ljudima pokazali na seminaru, jer to se nije imalo gdje kupiti. Jel? I danas tofu možete kupiti na puno mjesta, jel? Možete ga jesti i u restoranima, postao je nešto to je samo naravno jedan primjer. Tako postoji cijeli niz namirnica, jel? Koje su, zahvaljujući tom neprestanom radu i edukaciji, danas postale normalan dio ponude. Da, ali zanimljivo je možda naglasiti i činjenicu, koliko sam ja, istražujući naravno i pripremajući se za naš susret, pronašao činjenicu da je u vaš život u stvari makrobiotika ušla zahvaljujući vašem suprugu. Tako je, da. Ja sam u stvari, to ja kažem da je zato ja to zovem ljubavnom pričom. Naime, ja sam studirala defektologiju i negdje na 2. godini defektologije odlučila sam zajedno sa svojom cimericom da ćemo mi postati vegetarijanke. Iz jednostavnog razloga što nam je bilo dosta tih suhomesnatih proizvoda, jer paketi se šalju od doma uglavnom s onim što može preživjeti taj put, a to su onda suhomesnati proizvodi. I negdje baš u to vrijeme kad sam ja odlučila postati vegetarijanka, išla sam na neko predavanje o japanskoj umjetnosti koju je držao pokojni profesor Davide. I na tom predavanju o japanskoj umjetnosti sam susrela Zlatka. Tamo smo se upoznali i on je tako mene pratio doma. I na moje veliko iznenađenje, jedna od prvih stvari koju me je pitao, a što ti jedeš? To se baš nije pitalo, jel, djevojku s kojom počinjete izlaziti u to vrijeme. I onda je on meni u stvari počeo pričati o makrobiotici. I mene oduševila ta ideja jer je spajala ideju osobne transformacije, jel, osobne kvalitete življenja sa utjecajem na druge, sa utjecajem na okoliš i sve je to tako bio jedan holistički, cjeloviti pristup koji je mene zaista oduševio. A onda uz to, kako bi mi pokazao kako izgleda priprema hrane, Zlatko je meni i pripremao hranu. A zna se da ljubav ulazi kroz želudac, jel tako? Tako da sam se ja u stvari istovremeno zaljubila i u Zlatka i u makrobiotiku. A još ako k tome dodamo da je Zlatko bio glazbenik? Da, apsolutno. Znači glazbenik koji je eksperimentirao s prehranom i kuhanjem. Da. Ali vaš suprug je u stvari bio, kako je svojevremeno jednom rekao vaš sin David, izmišljivač. Tako je. Dakle, životni moto je bio da bi ostvarili viziju, morate imati viziju kakvi želite biti. Tako je, da. Pa te neke njegove ideje s početka su meni, osim što su mi bile prekrasne i inspirativne, meni su bile vrlo i realne, kao zašto, pa to bi se moglo i ostvariti, zašto mi ne bismo to tako radili. Tako da je naš spoj od početka u stvari bio takav da sam ja znala kako
te njegove ideje pretvoriti u konkretnu stvarnost. Znači on je izmišljivač, a vi onda to konkretizirate. Tako je, da. To je tako, jedan dobar spoj, ja bih rekla. I taj spoj je očito i kod ljudi onda i ljudi su to prepoznavali i voljeli su jer su od nas mogli u stvari puno naučiti, a u isto vrijeme biti i nadahnuti, jer da biste nešto promijenili u svom životu vi se morate osjećati inspirirano, jel? A u početku su inspirirani samo bili oni koji su imali teže probleme sa zdravljem. Bolest ih je faktički natjerala da krenu mijenjati. To je i danas nerijetko puta. Nažalost, da, ali to je tamo te sredina 80-ih, kraj 80-ih baš bilo karakteristično. No onda poslije kako je se priča širila i kako je naravno i znanost dolazila do određenih spoznaja i potvrda, tako je sve više ljudi u stvari shvaćalo tu spregu da zaista o tome kako se hranimo, što radimo sa svojim tijelom, da zaista kvaliteta življenja pa samim tim i zdravlje uveliko ovisi o tome. To u početku ljudi nisu shvaćali, nisu vezivali. Čak ni medicina nije kao ono kakve veze ima to što jedete s tim kakvog ste zdravlja. To danas čudno zvuči, ali prije 40 godina se to uopće nije povezivalo. Dakle, ona iz davnih vremena poznata da je lijek može biti naša hrana kao tako što i otrov može biti, to oni nisu percipirali. To je bilo potpuno napušteno jedno vrijeme. S velikim zadovoljstvom zahvaljujem na knjizi koju ste donijeli, koja je danas ugledala u stvari, rekao bih, svjetlo dana u izlozima knjižara. Dakle, Hrana za život. Knjiga koja je nastala prije nekih 30 godina. Tako je, da. Vaša priča je počela prije 40. Znači, 10 godina nakon toga ste, gospodin Zlatko Pejić i vi, odlučili napisati Hranu za život, odnosno uvod u prehranu prema makrobiotičkim načelima. Da, mi smo u stvari to 10-godišnje iskustvo htjeli pretočiti u jedan priručnik koji će ljudima demistificirati makrobiotiku, jel da, i uopće cjeloviti pristup prehrani, upoznati ih možda na jedan zabavan način s čim se mi to sve susrećemo kod našeg prehranjivanja, tako da u knjizi možete naći, na primjer, poglavlje koje namirnice su vam prijatelji ili koje vam namirnice nisu prijatelji. Ali oprostite, ništa se radikalno nije promijenilo što se tiče percepcije onoga što su prijatelji, neprijatelji, kao i receptura koje se nalaze unatrag 30 godina. Jeste li mogli uopće i zamisliti da će ova knjiga doživjeti tu starost, da će možda netko od vaše djece dizajnirati naslovnicu, a recimo David napisati predgovor? Da, danas sam baš u obiteljski kanal napisala da mi je netko prije 30 godina rekao da ću za 30 godina držati u rukama 30. izdanje te knjige za koju je naslovnicu dizajnirala naša kćerka, predgovor napisao sin, i da će ta knjiga biti u međuvremenu potvrđena sa svim suvremenim istraživanjima o prehrani. Tada, prije 30 godina, rekla bih mu da je to divan san. Ali evo, danas ona je, ja mislim da njena dugovječnost upravo zato što su u njoj univerzalna načela koja će uvijek biti prisutna, a to je da naša prehrana, da bi bila kvalitetna, zaista treba počivati na svježim namirnicama, na namirnicama uglavnom biljnog porijekla i na tom takozvanom šarenom tanjuru kojem mi puno pričamo i pišemo unutar knjige. Lijepo rekao vaš gospodin suprug, nikada nemojte odustati od ideje sreće, od cilja da budete sretni. Put prema tome cilju će donijeti sigurno niz kvaliteta. Tako je, lijepo. Još uvijek zvuči lijepo. Je, itekako lijepo. A sad ćemo malo, naravno, zasvirati, predahnuti uz prvu u nizu od 7 pjesama koje ste odabrali. Prva je pjesma Patti Smith.
People Have the Power. Dakle, pjesma iz 88. godine, jedan od najpoznatijih prosvjednih i inspirativnih rock hitova koja i danas ostaje simbol nade, aktivizma i na neki način borbe za ono što ste se i vi borili, a to su borbe za promjene kod vas, naravno, u prehrani. Patti Smith je pjesmu napisala u suradnji sa svojim suprugom, Fredom Sonic Smithom, gitaristom legendarne rock grupe MC5. A Fred ju je čak i ohrabrio da ponovno počne stvarati glazbu nakon što je nekoliko godina bila izvan scene, posvećena obitelji. Zvuči vam poznato, vjerojatno. No, bilo kako bilo, tekst pjesme slavi moć običnih ljudi da promijene svijeta, inspirirana idejom da mase mogu svrgnuti i tirane kako bi stvorili bolji svijet. Ne treba li nam to danas više nego ikad? Ja mislim da je, dakle, kao i vaša knjiga koja je vanvremenska, tako je i ova pjesma za sva vremena. A još prije no što je poslušamo, ima jedna, pa rekao bih, digresija koja je onako emotivno jaka. Naime, na koncertu 2017. godine u znak sjećanja na Leonarda Cohena, Patti Smith je izvela ovu pjesmu kao simbol snage i nade. Naime, i Cohen, pokojni, i Smith su dijelili slične poglede kada je u pitanju moć poezije i glazbe. Tako. Poslušajmo People Have the Power. Tako dobro. No, vratimo se mi vašem obiteljskom pristupu poljoprivredi, kojeg prije svega krasi ljubav. Dakle, ja vjerujem da je u toj ljubavi sublimirano sve što radite. To je vaša, bez pretjerivanja, životna misija. Pa da, jer je, znate, kad prvi put doživite iskustvo da ono što radite može pozitivno utjecati na drugi ljudski život, nema više povratka nazad. Vi jednostavno, to je ono što vas nosi. Možete samo biti zahvalni da imate tu čast imati takvu ulogu u ljudskim životima. Da im donesete nešto što ih može potaknuti da žive kvalitetnije. U stvari da ih osvijestite. Tako je, da. Ja bih rekla najviše da ih inspiriramo da je promjena moguća, da oni imaju snagu u sebi za to, da ako se nešto dogodilo što možda nisu htjeli da se dogodi, kao poput nekakvog zdravstvenog problema, da isto tako je moguće to promijeniti, jer sve se konstantno mijenja. Zašto se i ta moć je u našem organizmu da zaista može promijeniti različita stanja. I to nas je na neki način inspiriralo zato što smo vidjeli da to utječe na pojedinca, a onda tako utječe na obitelj, a onda tako utječe na društvo u cjelini. Kad ste već, naravno, u nerijetko navrata spomenuli obitelj, moram reći da u svom braku imate dvoje djece, Davida i Doru. David je 35 godina, Dora je 27, ali mora da je lijepa spoznaja da je vaše životno djelo, možemo ga tako zasigurno zvati, sigurno s vašim sinom, Davidom. Pa da, to je nešto što nismo očekivali. Mi na svoju djecu, i vjerujem da to razumijete, nismo nikada htjeli stavljati teret da ono što je naš san mora biti i njihov san. I mislili smo da oni trebaju biti slobodni, odlučiti, raditi ono što oni žele. I tako je bilo sa Davidom. On je u stvari otišao studirati film, a zatim i filozofiju. I mi smo ga apsolutno u tome podržavali. I onda negdje ja mislim na 3. godini fakulteta došao je doma za blagdane i rekao otprilike nešto ovako: ljudi, ja sad kad sam se udaljio od vas, ja sam shvatio da to što ste vi napravili, to što radite, da je to toliko posebno i vrijedno da će meni biti čast da ja doprinesem tome. Wow. I znate ono kako se kaže, nakon tog ste mene i Zlatka mogli žličicama kupiti okolo. A možda ćete ga, oprostite, možda ćete i sada biti u istim osjećajima kad se recimo evo David možda oglasi. Pa Davide, dobra večer i dobro došli.
pozdrav. Ovo je stvarno iznenađenje. Lijep pozdrav, Davide. Evo, čuli smo što je mama i kako, na koji način vas najavila. Dakle, ja vas moram pitati što se to dogodilo nakon što ste, a to je mama lijepo rekla, u Londonu, na Cambridgeu magistrirali filozofiju, a onda u New Yorku završili studij filma. Što je to bilo da se odlučite vratiti u Hrvatsku i raditi s mamom i ocem? Pa, mislim da na tragu ovog što je Jadranka rekla, kako sam odrastao u našem poslovnom ekosustavu i u zajednici koja je zapravo njega započela, i onda putovao kasnije i vidio stvarno svašta, primijetio sam da je jako rijetko zapravo da postoji takav nekakav zaokruženi sustav koji ima vrijednosti u svojoj srži i koji pokušava na jedan cjelovit način pružiti i društvu, ali i naravno kupcima, individuama jednu cjelovitu priču i zaokružen sustav koji, ako je prepoznat, može poboljšati njihovu kvalitetu života. I jednostavno jedinstvenost nečega takvog je bilo nešto što mi je bilo nemoguće ignorirati, a zapravo osjećaj mi je bio dominantan da je to apsolutno nešto što vrijedi uložiti sav svoj trud i energiju da se nastavi. Bilo kako bilo, vi ste, Davide, preuzeli voditi Zrno. Ima jedna dojmljiva epizoda s pakiranjem ječmenog slada. Imali ste samo 5 godina i bili budni do rano jutarnjih sati. Čak i manje. Da, to je dio mog sjećanja isto. Znači, sjećam se, onako imam par slika te epizode, gdje mislim da ja jesam spavao, ali mislim da me, ajmo reći, komešanje tog pakiranja tog ječmenog slada da me probudilo. I jednostavno, mislim da od početka sam htio i volio biti uključen i htio i volio biti koristan. I eto, sva sreća i sa 5 godina možeš biti koristan. Ali Davide, hoćete li mi objasniti, naime, Zrno je po viziji vašeg izmišljivača, dakle vašeg oca, Zlatka, trebala biti zemaljska stanica. Što to znači? Wow, da, to je, dobro ste to istražili. Da, Zlatko je govorio o zemaljskoj stanici i on je, njegova vizija oko toga je bila pokušati rekreirati ono što nekad, možda ponajviše u znanstvenoj fantastici, kad imamo nekakve prikaze čovječanstva kako na nekim singularnim točkama drugih planeta obavlja različite aktivnosti. Znate, kad imate neki science fiction oko Marsa, pa onda u nekom malom plasteniku se uzgaja povrće, istražuju se razne stvari, ajmo reći nekako, istražuju se uvjeti potrebni za kvalitetan život. Pa Zlatkova vizija, barem kako ju ja shvaćam, je bila rekreirati to isto, ali na zemlji, jel? Znači, prikazati zapravo da bez obzira što smo mi, naravno, domaćini na ovom planetu, da još uvijek postoji puno toga što možemo istražiti i unaprijediti i spoznat, jel? Tako da Zrno je bilo zamišljeno kao jedna takva pionirska zemaljska stanica. Ali evo, onda je došao sin, David, koji je uveo niz inovacija u uzgoj određenih kultura, kojih trenutno, ispravite me u brojci, ali to je možda i manje važno, ima oko 150. Zrno proizvodi 150 certificiranih ekoloških proizvoda. U tom broju su uključeni i pekarski proizvodi, prerađevine i tako dalje, a samih poljoprivrednih kultura je oko 60. Opa, ali vi po svemu sudeći niste onaj klasičan poljoprivrednik, dakle okruženi ste ljudima koji taj posao zasigurno znadu mnogo bolje od vas, ali vi ste taj koji istražujete, kreirate, ili da skratim ili sublimiram na najjednostavniji način, Davide, vi ste poljoprivrednik nove generacije.
Pa, hvala na komplimentu. Mislim, svakako je istina ovo što ste rekli. Znači, ja na Zrnu imam tim predvođen Ksenijom, voditeljicom poljoprivrede, koji operativno iz dana u dan provodi sve procese. Ali ono što je istina je da, kao što sam kroz jedan period s njima jako intenzivno radio i fizički, jel? Ono što je svakako točno je da od samog planiranja sustava i koncepta poljoprivredne proizvodnje pa do raznih odluka i izbora koje donosimo kroz poljoprivrednu sezonu, to istina je svakako da je to nešto što je meni jako blisko i što kroz... Možda moj singularno najveći doprinos je što nekako sam istančao taj nekakav, rekao bih možda nekakav talent za istraživanje, jel? I onda smo stvarno i timski, ali i ja istražili jako puno toga kako se hrana ekološki proizvodi i uzgaja u svijetu, jel? I uspjeli smo to nekako sve sintetizirati, dovesti u Hrvatsku i dovesti na Zrno. Tako da svakako mislim da jesmo napravili neki odmak u toj našoj istraživanju planeta Zemlje. Ali ovdje moramo naglasiti još nešto što je izuzetno važno, to je da je vaše ekološko imanje Zrno jedno od onih koje njeguje, rekao bih, temeljne vrijednosti koje su opisane u kratici kao 3E. Dakle, poslovanje vaše podrazumijeva etiku, ekologiju i ekonomiju. To su ta 3E. Da, apsolutno. Mislim, ekologija je očita kroz samo opredjeljenje ekološkoj poljoprivredi i ekološki certificiranim proizvodima. S tim da važno je tu naglasiti da nije samo riječ o, kad govorimo o ekološkoj poljoprivredi, nije da se fokusiramo samo na zaštitu okoliša, nego možda i prvenstveno ili ponajviše brinemo i o kvaliteti hrane koju uzgajamo sami za sebe ili za nas kao čovječanstvo. Ekonomija je jednako važna. Često se šalim i znam nekad reći da je financijska održivost vrlo važna vrsta održivosti, da ne smijemo zaboraviti na taj aspekt. A etika i vrijednosti i ta nekakva baza i temelj da ono što radimo je sukladno vrijednostima i onome što možemo zamisliti da bi htjeli da se svi tako odnose prema procesu proizvodnje hrane, je ključno. Vjerujemo u ono što radimo, znači radimo nešto što možemo zamisliti da kad bi radili svi da bi bilo dobro. I da ste jedni od onih poljoprivrednika koji ono što proizvedu na zemlji i mogu pojesti u svom domu. Dakle, ekološka poljoprivreda koju vi njegujete na Zrnu je bez upotrebe pesticida i bez mineralnih gnojiva. Da, znači to su osnovne odrednice ekološke poljoprivrede. Mi na Zrnu naravno širimo te prakse i sa vrlo diverzificiranim brojem kultura koje uzgajamo, znači od ovih 60 tu je začinsko bilje, korijenasto povrće, lisnato, plodovito, stvarno jedan širok spektar u vrlo intenzivnom plodoredu, znači izmjena kultura kroz sezonu i između od jedne sezone do druge kako bi odmorili tlo i kako bi smanjili mogućnost štetnika. Konstantno držimo tlo prekrivenim, imamo i te koncepte biointenzivnog vrtlarenja koje su zapravo vrlo moderni sustavi koji i privlače jako mlade ljude ekološkoj poljoprivredi jer su vrlo ekonomični i ne zahtijevaju puno ulaganja. Znači sve u svemu, i sad sam sebe tu ograničavam da ne uđem u puno detalja jer stvarno volim tu poljoprivredu, ali evo, mogu bi satima pričati o tome, ali jako uzbudljivo je sve što radimo na Zrnu, meni osobno.
Da, za razliku od vaše ekološke poljoprivrede postoji ta takozvana konvencionalna poljoprivreda, iako bi, vjerujem, složit ćemo se, Davide, pravi naziv trebao biti kemijska poljoprivreda, budući da ona koristi, pa to isto se poslužimo brojkama statistike, oko 700 kemijskih sastojaka. Da, tako je. I to je sad dio stvarno gdje je opravdano malo promijeniti ton, jer realnost konvencionalne ili kemijske poljoprivrede koju nekako društvo ili industrija pokušava prezentirati kao nešto što je bezopasno, je stvarno jako zabrinjavajuća. Dobro ste rekli, znači, ja to nekad volim reći na drugi način, a to je da ako kupujemo ili konzumiramo ekološki certificiran proizvod, da samim time certifikat nam jamči izostanak tih 700 različitih kemikalija koje se koriste. No, nažalost, činjenica je da konvencionalnom poljoprivredom kao društvo, kao čovječanstvo smo zapravo korak po korak hranu pretvorili iz nečeg što bi nas trebalo graditi i podupirati u nešto što nas realno ugrožava. Mislim, samo jedan od tih spojeva koji je jedan od najrasprostranjenijih herbicida u globalnoj poljoprivredi, glifosat, je dokazano kancerogen, ali na razini čovječanstva, na razini civilizacije ga još nismo uspjeli izbaciti aktivno iz konvencionalne poljoprivrede. Tako da se nalazimo stvarno u jednoj neobičnoj situaciji gdje praktički znamo da konvencionalna poljoprivreda nije u našem interesu, a u isto vrijeme ne uspijevamo globalno ju u nekom većem omjeru nadići. I tu bi samo rekao da ekološka poljoprivreda je tek na 2% ukupnih površina na globalnoj razini. Da, ali sada vas moram pitati. Naime, spomenuli ste famozni glifosat. Dakle, u Hrvatskoj je glifosat najprodavanija aktivna tvar među pesticidima, a trenutno je registrirano oko 27 različitih pripravaka koji ga sadrže. No to nije sve. Vjerovali ili ne, to naravno se obraćam slušateljicama i slušateljima, trenutno je glifosat kao aktivna tvar odobren u Europskoj uniji do 15. prosinca 2033. Kako to objasniti? Pa ovo zadnje što ste rekli je zapravo meni osobno najbolnija činjenica, jer u zadnjih, rekao bih, čak 5 godina odobrenje za glifosat se razmatralo krajem svake godine i produživalo za 1 godinu. Znači, za jednu godinu i onda ovo, kako ste rekli, krajem 2023. je produženo za 10 godina. I tu smo praktički, nalazimo se u toj situaciji gdje, znači, ako se nešto razmatra iz godine u godinu sa iz vrlo jasnih razloga, eto, mislim da je tu jednostavno stvar raznih možda interesa i industrijskih ili drugih, koji glifosat je proizvod i prodaje se, jel? I jednostavno očito je interes prevelik ili s druge strane možda jednostavno pritisak javnosti na njegovu zabranu nije dovoljno velik. Evo još samo za kraj dvije vrlo znakovite brojke, a to je da, opet jezikom statistike, čovjek danas unosi godišnje oko 3 kg aditiva za koje ne znamo kako dugoročno djeluju, a tijekom 70 godina života unosimo, ovo je strašno, oko 50 kg raznih kemijskih tvari. Da, zastrašujuće. Zastrašujuće, evo samo bi se osvrnuo, jel? Mislim, što se tiče glifosata, imate u Americi ukupno dignuto 160.000 tužbi vezano uz činjenicu da je vrlo jasno povezan glifosat sa non-Hodgkins limfomom, gdje je u prosjeku svaka individua dobila između 15 i 40 milijuna dolara odštete, ovisno o tome koliko je ozbiljna situacija bila. I sad
opet, tu govorimo o jednom spoju, kao što ste vi sami rekli, a onda kad zamislite ove statistike koje ste iznijeli i tih 700 spojeva kojima se potencijalno svakodnevno izlažemo, nije iznenađujuće u tom kontekstu upravo ovog što ste rekli, jel, da imamo, da mnoge zemlje, većina zemlja imaju nacionalne, a samim time i globalne zdravstvene krize, jel, gdje suprotno onome što bi očekivali da svakom godinom napredujemo po pitanju zdravlja, jel, ipak imamo resurse, tehnologiju, ovo ono, jel, ali zapravo izgleda da ne, zapravo da jednostavno živimo toliko kemijski opterećene živote da sve to ima svoj kumulativni efekt. Sad, da ne bi često kad pričamo o poljoprivredi i konvencionalnoj poljoprivredi i pogotovo kad ja pričam o njoj zvuči malo depresivno, ali da ne bi završili na tome, svakako opet srećom postoji ta ekološka poljoprivreda i sustav ekološke certifikacije koje ipak predstavlja alternativu, predstavlja neku budućnost, mogućnost, pozitivni nekakav smjer i nešto je što i kao proizvođači, i kao kupci, i kao uzgajivači, i kao poljoprivrednici trebamo maksimalno uložiti svoju energiju da stvori neku bolju budućnost za buduće generacije. Evo, veliko je zadovoljstvo spoznaja da vi kao mladi poljoprivrednik ste na tragu toga da radite sve što je moguće da ta neka etika u ekološkoj proizvodnji zaživi i da je na pravi način promovirate, što je kvalitetom svojih proizvoda zasigurno i garancija neke budućnosti u kojoj će se, ja se barem tako nadam, promijeniti sve ono o čemu smo sada razgovarali, a nije baš ugodno zazvučalo. Apsolutno, ja ću nastaviti davati sve od sebe i ostaću posvećen tom cilju. Velika vam hvala, Davide. Veliki pozdrav iz studija Radio Nacionala. Slušajte nas i dalje. Hvala puno na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Pozdrav svima. Veliki pozdrav. Pozdrav. Evo, dakle, David je svoje rekao. Sad ćemo naravno odmoriti uz novu pjesmu. Benjamin Clementine, pjesma London. Dakle, britanski glazbenik Clementine, poznat po svom jedinstvenom stilu koji kombinira te elemente poezije, klasične glazbe i soula, a pjesma London je jedna od njegovih najemotivnijih i najintimnijih skladbi koja govori o njegovim iskustvima u Londonu, gradu koji je za njega bio i izazov, ali i inspiracija, budući je Clementine u Londonu sam prošao kroz teške trenutke, bio je beskućnik, spavao na ulicama, svirao po stanicama podzemne željeznice prije no što je pronašao priznanje u glazbenom svijetu. Pjesma se može tumačiti i kao odraz upravo tih iskustava, dakle priča o preživljavanju, pokušaju pronalaska identiteta u velikom gradu, a posvećena svima onima koji su se, recimo to tako, u jednom trenutku svoga života osjećali izgubljeno u velikom gradu ili tražili svoje mjesto u svijetu. Pa idemo put Londona. Tako dobro. Tako dobro je bilo i u ovom glazbenom međutku. Benjamin Clementine, London. Bio u tvornici nedavno. Da, u subotu je bio koncert u tvornici i David i ja smo baš išli jer to je glazbenik kojeg ja pratim već nekoliko godina i fascinantna mi je njegova životna priča, jer od jednog teškog djetinjstva otac mu je zabranjivao da svira klavir, on je samouk faktički, od 16. godine beskućnik. Ta jedna, fascinantne su te priče u kojima čovjek ne odustaje od sebe. I od svog sna. Da, i od svog sna i nastavlja dalje i onda uspije. On naravno nije mainstream glazbenik, ali je našao svoju nišu i ima svoje štovatelje i sjajan je u tom. Evo sad ste spomenuli naravno njegove teške trenutke i neshvaćenost u vrijeme djetinjstva. Vi ste jednom prigodom izjavili da je obitelj ključna jedinica društva, odnosno točnije da svatko mora imati navijače. Da, pa da, ako nemamo tu sreću možda u djetinjstvu ili ko zna kakve nas životne okolnosti snađu, ali mislim da svatko mora naći navijača
i da lijepo je kad netko navija za tebe u smislu kad ti kaže ti to možeš u nekim ključnim trenucima, jel? Ja sam imala tu sreću da sam odrasla uz navijače. Moja obitelj, pogotovo moj otac, je bio moj najvjerniji navijač. Čovjek koji je vjerovao u mene. On je bio učitelj u školi. Da, učitelj u školi. On je vjerovao u mene, on je ponašao se prema meni na način da je ulijevao knjige, glazbu, sve mi je učinio dostupnim da bi ja bila inspirirana i pronašla svoj vlastiti put, svoj vlastiti interes i imati takav vjetar u leđa mislim da je strašno dragocjeno i meni je to bio cilj da u stvari svojoj djeci upravo budem to, da oni u meni imaju navijače. Da, sad ste se vjerojatno vratili u srednju Bosnu, u Zavidoviće. Da, ja sam rođena u Zavidovićima, mali gradić koji je bio poznat po toj Austro-Ugarskoj još tvornici prerade drveta, Krivaja. Tamo sam odrasla, završila gimnaziju i onda u stvari došla na studij u Zagreb i ostala. Znala sam da ću ostati. Ja sam otišla da se ne vratim. Ne zato što meni tamo nije bilo dobro, nego zato što sam ja negdje osjećala da ono što ja želim ne mogu napraviti tamo. Da meni treba drugačiji prostor, drugačija sredina i tako dalje. I to se u stvari sa dolaskom u Zagreb i dogodilo. Da, jednom prigodom ste čak rekli, parafrazirat ću, da ne kažem citirati, jednu misao kada ste rekli, svjesni toga koliki je posao pred vama, odnosno koliko taj posao iziskuje vas. Ne mogu biti savršena majka, supruga i direktorica. Nekada pati jedno, nekada drugo, no uz mnogo humora sve je lakše. To ste stvarno dobro pronašli. Pa da, zato što se ponekad pokušava, da tako kažem, prodati ta ideja da možemo sve, ali da smo nekakve super žene koje uspiju izgledati dobro i biti savršene majke i imati sve pod kontrolom i na poslu i tako dalje. Ja mislim da je to nerealno i da je to neka slika koju ako pokušavamo igrati da nas ona čini duboko nesretnima i frustriranima, jel? Jer nekad u nekom trenutku vi znate da morate donijeti odluku zbog koje će nešto patiti, ali jednostavno morate napraviti nekakav prioritet, jel? Ja sam kroz svoj poslovni i majčinski vijek najčešće radila prioritete takve da su djeca bila na prvom mjestu. Ali sam bila svjesna u to vrijeme čega se odričem. Odrekla sam se puno puta nekakvih situacija gdje sam možda mogla putovati i predavati više po svijetu, jel? Gdje sam mogla možda napraviti i nekakvu međunarodnu karijeru, ali sam vrlo svjesno donijela odluku u toj situaciji da su mi djeca bila prioritet. Jasno. Vi ste puno vremena provodili uz svoju baku? Da, moja baka je mojih prvih 6-7 godina je bilo baš uz baku, u njenoj kuhinji, u njenoj bašti. Što bi baka rekla danas kad bi pročitala, ne danas, nego unatrag 30 godina kada moja je knjiga baka je još bila živa kad je izišlo prvo izdanje, da, i ja sam imala tu privilegiju i čak i nekoliko puta u zadnjim mjesecima života kuhati za baku i njoj je to pasalo i godilo. A i prije toga kad sam prvi put joj pripremila obrok, jer ja sam joj rekla, gle, ti si cijeli život kuhala za mene, daj da ja sad za tebe nešto napravim. I bila sam jako uzbuđena jer sam naravno zanimala što će ona meni reći. Onda je ona rekla, pa znaš šta ću ti reći? Kad bi meni neko ovako kuhao, ja bi ti to jela. Dakle, prošla sam bakin ispit. A koji je bio bakin specijalitet? Mesni ili?
Moja baka je odlično radila različite pite, variva je izvrsno radila i radila je juhe, tako da je ona više bila ona jela na žlicu, taj tip, i to su bile sjajne stvari. Ja sam jako voljela. Nijedan od tih recepata se ne nalazi, a da je na neki način ja bih rekla da je inspirirano bakinom kuhinjom i neke njene recepte sam ja prevela, da tako kažem. Modificirali. Da, ali baka je vječna inspiracija i moram vam reći da u stvari kad kuham, kad pripremam obrok za obitelj, da vrlo često imam osjećaj kao da je ona tu negdje. Kraj vas. Da. ali mora da je to ono najvažnije, a to je ljubav. O da, je. Taj sastojak je zasigurno u svakoj kuhinji i kod svakog kuhara ili kuharice najvažniji. Pa znate što, iz dana u dan pripremati obroke ovoga je ja mislim jedan od najviših činova ljubavi koje možete dati svojoj obitelji. Nije to jednostavno, iz dana u dan. Sjajno. Kada ste upoznali supruga, koji je već ušao, kao što smo rekli, u svijet makrobiotike, postali ste i sama vegetarijanka. Ja vjerujem da tada, sad ne znam da li ćete me ispraviti, ali vjerojatno niste mogli ni pretpostaviti da će vam novi način prehrane postati ne samo životni stil, već i na neki način posao za cijeli život. Ne, stvarno nisam imala blagu ideju. Jer ja nisam stvarno nikad ni kuhala, baka je kuhala, onda sam došla u Zagreb i počela u stvari silom prilika kuhati, jer nisam mogla jesti u menzi, to je bilo jako daleko od bakine kuhinje, jel? I tako sam se odlučila početi nekako sama kuhati, no ni tad nisam bila svjesna da će to biti neko moje buduće zanimanje. Mi smo krenuli sa edukacijom, a onda su u stvari ta putovanja i edukacije bilo u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Švicarskoj, gdje smo upoznavali u stvari proizvode i trgovine koje su u to vrijeme tamo bile već normalne, velike i tako dalje. Ja sam se u stvari na neki način zaljubila u te organske proizvode i imala sam tu veliku strast da to ovdje ljudi mogu imati, da to ljudi ovdje mogu kupiti, i da se to može kod nas naći na policama. Slično je bilo i sa knjigama i sa izdavaštvom. Kad bih naišla na neku knjigu, imala sam taj jaki impuls, to bi bilo divno da objavimo kod nas, da ljudi to pročitaju. Tako da je sve nastalo, znate, naš cjelokupni posao je nastao u stvari iz toga da ono s čime smo sami bili oduševljeni, da to nudimo drugima. Prenesete u ove prostore. Tako je. Ja sam malo računao, budući da vi, stalno nekako spominjemo tu brojku, ali ona je stvarno, rekao bih, ključna u ovoj priči, a to je tih 40 godina unatrag, ne jedete meso. To znači da ga vi ne jedete od neke 84. 85. godine. Tako je, da, 84. sam ja prestala. I nikada niste ni jedan obrok pojeli u kojem je bilo meso u tih 40 godina? Ne da sam znala. U smislu da je nego su vas prevarili. Možda da je ili zabune nekakve bile, ali bi to recimo osjetila pa bi prestala jesti, ali ne, stvarno nisam jela meso. Nisam. Rekli smo već i na neki način dali do znanja da je priprema hrane pa i kuhanje izuzetno važno. Dakle, rekli smo, ona komponenta ljubavi je tu sve prisutna, ali po vama bi kuhanje trebalo biti transformacija, a ne uništavanje energije. Sad dolazimo do tog ključnog još jednog sastojka u hrani koja donosi energiju. Tako je, da, jer namirnicu se u stvari gleda kao izvor vitalnosti, izvor životne energije, jer hrana kad se ubere, ona ima svoje životno polje. Jel? I što je manje procesirana, prerađena, ona ima veću vitalnost, veću životnu snagu. Kuhanje pritom... Za naš organizam. Tako je, za naš organizam, da.
A što znači? Ako ima veću životnu snagu, to onda znači da su i svi nutrijenti, znači svi dijelovi te namirnice isto prisutni, jer ja to volim reći, život ide na život. Jel? Što je hrana vitalnija, to je više bogata nutrijentima. Ispričavam se, ali dokaz tome su, vjerovali ili ne, drage slušateljice i slušatelji, evo tu će me ispraviti gospođa Boban Pejić, moljci. Da. Pa da, moljci ne idu na procesiranu i prerađenu hranu, idu na čim ubacite u svoju kuhinju ili ostavu cjelovite žitarice, orašaste plodove i tako dalje, vi u stvari dođu te male ptičice, moljci, jer u stvari u tome vide vrijednost. Tako je, ja bih rekla da spominjali smo vrlo često ljubav, ali priprema hrane zahtjeva zaista i vještinu. Mora se nešto i naučiti kako tu hranu, kako tu njenu energiju ne uništiti, nego samo naglasiti. Stoga postoje načini pripreme, recimo kako pripremati određenu vrstu povrća da bi maksimum hranjivosti ostalo u njima, ali isto tako kako pripremati hranu u odnosu na određena godišnja doba, jer ne pripremate isto kad je vani -10 ili +30, jer određeni načini pripreme griju organizam, određeni načini pripreme hlade organizam. I vi u stvari onda primjenjujete ono što je u stvari suština makrobiotike, a to je u stvari prilagođavanje godišnjim dobima. Vrlo kompleksno. Na prvu, ali u suštini vrlo, vrlo jednostavno. Da. No bilo kako bilo, vjerujem, složit ćemo se, čovjek ne može utjecati recimo na faktore iz okoliša, ali zato može u potpunosti, kako ste nam ovako pokušali i na neki način približili, utjecati na svoj način prehrane. Apsolutno. Mi u stvari toliko toga ne možemo odlučiti u životu. Toliko toga nije pod našim utjecajem. No ono što jedemo, što pijemo, to smo isključivo mi. I to je zaista velika moć, velika i odgovornost i moć u našim rukama, da u stvari sa tim svakodnevnim odlukama kreiramo vlastito zdravlje. Lijepo ste nam to rekli i sad je trenutak kada ćemo ponovno malo odmoriti uz jedan od vaših glazbenih izbora, Van Morrison. Days Like This. Da. Nekad dođu dani ovakvi ili onakvi. Da, evo, upravo ta pjesma ovakva ili onakva, odnosno pjesma Days Like This, Van Morrisona iz 95. godine, jedna je od njegovih najpoznatijih i ja bih rekao najoptimističnijih pjesama. Naime, objavljena je na istoimenom albumu i s vremenom je stekla status himne sretnijih i mirnijih dana. Naime, pjesma slavi one rijetke, ali savršene dane, kada sve ide kako treba, kada nema problema, kada nema briga, a sve se odvija glatko. Zbog svoje poruke nade i pozitivnosti pjesma je korištena i u, ovo je mala digresija, ne biste vjerovali, kampanjama za mir u Sjevernoj Irskoj. Eto. Naime, posebno je bila istaknuta tijekom pregovora koji su 98. godine doveli do Velikog petka, koji je pomogao okončati sukobe u regiji. Morrison je izjavio, sad je ovo jako zgodno, a na tragu i onoga što smo prorazgovarali o obitelji, da je inspiraciju za pjesmu djelomično dobio od majčinog savjeta, koja mu je često govorila: bit će dana kada će stvari jednostavno ići kako treba, bez komplikacija. I tako je pjesma na neki način oda toj majčinoj percepciji života. Dakle, savršena pjesma za trenutke kada se osjećate kao da je sve na svome mjestu. Tako dobro. Gospođo Boban Pejić, stalno se vrtimo oko tih godina, ali činjenica je da je 40 godina ispunjeno time što se vi vrtite oko te hrane. Živite posao u kojem uživate 24 sata i ja vjerujem da je vama na neki način teško razdvojiti taj poslovni od, recimo, obiteljskog načina života. Da, gotovo nemoguće, iako naravno trudimo se i to smo i Zlatko i ja imali čak i dogovor da
I to je funkcioniralo dobri dio, pogotovo kad su djeca bila mala. Tada smo se dogovorili da nakon 5-6 nema više priče o poslu, ali tog smo se stvarno i držali, jer koliko god da nešto volite, ali morate isto podvući crtu da se malo i odmaknete od toga. S druge strane, svaki posao, pa i onaj koji se voli, ima cijeli niz izazova. Samo zato što nešto volite ne znači da nemate izazove, da nije nekad naporno, stresno, da nema stvari koje vas izbace iz cipela, da nemate brige i tako dalje. I sve je to onda, ja mislim, stvar baš discipline, u onom najboljem smislu riječi disciplina, da ograničite vrijeme za to i kažete ok, podvučete crtu i ovo je sad vrijeme za obitelj ili ovo je vrijeme samo za mene, jer ako se nemate vrijeme za obnavljanje, za punjenje, za svojevrsno resetiranje, onda i sam posao postaje glavinjanje, jer ne možete kvalitetno raditi, ne možete kvalitetno komunicirati. I ja mislim da je upravo to što smo se mi u prvim godinama isključivo bavili edukacijom, upravo o kvaliteti života, da nam je to u stvari poslije pomoglo, a meni osobno je nekako jako bilo i još uvijek je stalo da budem primjer onoga što govorim. Da nije samo jedno priča, drugo radi, nego da zaista živim to što govorim i obrnuto, jer onda vam se time, barem u mojoj percepciji, se i stres smanjuje. Vi ste jednostavno u miru, vi ste to što jeste, ne pokušavate se prikazati da ste nešto što niste. I samim tim se onda i nešto drugačije ti prioriteti poslaguju. Pričali smo o djeci i prije emisije, ali meni osobno je važno dnevno imati prostor za moju meditaciju, za odvježbati nešto, za pojesti kvalitetan obrok, i to je jednostavno nešto što mora biti. To si postavljam kao prioritet jer znam da ću onda sve drugo napraviti kvalitetnije nego što bi bez toga napravili. Slušajući vas sada o tome kako pričate na neki način o toj obiteljskoj samodisciplini kada je riječ o razgovoru o poslu, onda mi je prva asocijacija bila famozni mobitel. Naime, maknuti ga u vrijeme dok jedemo. Da. Evo, dakle, to bi trebala biti na tragu ovoga što ste vi uspjeli postići unutar svog doma, isto jedna, rekao bih, samodisciplina, odnosno pravilo. Da. Jer na kvalitetu i način života svakog od nas utječe na 1000 faktora, ali hrana je, složit ćemo se, odlučujući i najutjecajniji faktor. Da. Dakle, ako uzmemo još jednu činjenicu da je hranjenje intimni proces, dakle, ono zahtjeva naše prisustvo. Tako je, da, apsolutno. Mislim da je danas važnije više nego ikad uključiti filtere. Mi moramo imati snažne filtere, što je ono što dopuštamo da ulazi u naš život, da postaje dio našeg života. I mislim da preolako mičemo te granice, jer neki dan sam pročitala da je netko rekao da prije interneta i svega da smo mislili da je uzrok gluposti nedostatak informacija. Danas vidimo da to nije, jel? Mi smo toliko uronjeni u jedno beskrajno more informacije. I ako nemamo filter, i ako smo stalno izloženi tome, mi onda jednostavno dopuštamo da to ulazi u nas, jer i to je isto hrana. Znate, različite su vrste hrane koje unosimo u organizam. A što se tiče samog procesa hranjenja kad jedemo, jel,
Pa istraživanja su pokazala da kad jedemo u miru, kad dobro žvačemo, kad smo prisutni, da se hrana puno bolje probavlja, puno bolje apsorbira u našem organizmu i time se smanjuje unutarnji stres. A isto tako su istraživanja pokazala da naš drugi mozak je u stvari u našoj probavi, mikrobiom, jel? I da ono što smo mi mislili prije 30-40 godina, znanost je mislila da isključivo komunikacija ide od mozga prema organizmu. Ne, danas je ustanovljeno da upravo iz mikrobioma, iz probave idu informacije prema našem centralnom živčanom sustavu. I sad zamislite, kroz tako jednostavan čin koji moramo raditi svaki dan nekoliko puta dnevno, kao što je hranjenje, mi utječemo na svoju probavu, na svoj centralni živčani sustav, na svoje zdravlje, samim tim i na svoje ponašanje i percepciju svijeta koji je oko nas. Kad smo mi vitalni, snažni, zdravi, mi se bolje nosimo sa vanjskim izazovima. Pa da, slušajući vas, razmišljam o tom jednom, recimo to tako na neki način, lancu onoga što se događa od stola pa do samog užitka jedenja hrane. Naime, sad zamislimo ovo što smo sada prorazgovarali, a to je da je tu hranu netko pripremio, da je tu uložio svoju energiju, svoju ljubav, i sad vi krenete u hranjenje s ovim informacijama paralelno jedući tu hranu. Dakle, po svemu sudeći, ova hrana kontaminira ono što se nalazi u našem tanjuru. Da, to je u stvari čin disrespekta na nekoliko razina. Vi time iskazujete disrespekt osobi koja je pripremala hranu, ali disrespekt i prema sebi, jer smještate svoju energiju izvan sebe, dopuštate da nešto što je izvan vas kreira vaš život. I onda poslije toga kad se čudimo zašto se osjećamo ovako ili onako, ne bi se smjeli čuditi, trebali bi u stvari osvijestiti da kad je trenutak za hranjenje, da to napravimo u miru i da dobro prožvaćemo hranu, već je to ogroman utjecaj pozitivan na organizam. Dakle, biti fokusiran u vrijeme obroka je zasigurno bez distrakcija, upravo to, i po svemu sudeći je to taj pravi put do osobnog mira. Da, apsolutno, jer kad žvačete vi se i kad se hrana bolje probavlja, vaš osjećaj stabilnosti i sigurnosti i onda posljedično razine šećera u krvi je stabilniji. A vi kad imate stabilniju razinu šećera u krvi, vi imate onda taj osjećaj jedne smirenosti, stabilnosti. Da, jer dobro je poznato da hrana stvara misli, a misli su energija. Opet vrtimo u tom jednom začaranom krugu. Ali je zanimljiva isto jedna asocijacija kako je to već u nekim davnim vremenima, da li svjesno ili nesvjesno, zaživjelo u narodu, a to je ono kad bi rekli ideš mi na jetra. Da. Dakle, da, a zanimljivo je da je po tradicionalnoj kineskoj medicini jetra su upravo, jetra je organ u kojem se zna smjestiti netrpeljivost, ljutnja i krajnje bijes, iritabilnost u početku. Znači nije to bez veze? Nije, ništa nije bez veze. Ali, gospođa Boban Pejić, ajmo biti pošteni do kraja. Kao mlada djevojka, vi ste mislili da ćemo se jednoga dana hraniti pilulama. Da, zamislite kad iz takvog jednog promišljanja, jer kako je meni baka kuhala, ja sam jela to što je naravno ona kuhala, ali nisam se ja baš nešto naročito povezivala sa hranom kao jako mlada djevojka, I nekako sam mislila da je to i gnjavaža, šta sad, najbolje bi bilo nešto popiti, neku pilulu, da zadovolji sve što treba i da se bavimo pametnim stvarima, I onda kad sam se susrela sa pripremom hrane, kad sam počela otkrivati taj cijeli svijet, to je bio sudar svjetova, Ali onda sam u stvari u pripremi hrane našla upravo taj nekakav, ne samo
kreativnost, nego i tu neku prisutnost, jer kad kuhate vi onda ne možete imati 100 stvari u glavi, jel? Tako da je to kao nekakva meditativna... Da, fokusirani ste i osobni mir. A onda kad vidite kako to utječe na vas, jer to je ono što ja kažem, odnos sa hranom je najintimniji odnos koji imamo u životu, jel? A onda kako posljedično to može utjecati na zdravlje djece i obitelji, onda ne znam kako se vratiti nakon takvog iskustva i te spoznaje, kako se vratiti natrag u pilulu. Nema šanse. Da. Ali većina ljudi, vjerujem da je to vama itekako dobro poznato, još uvijek ne vjeruje da hrana utječe na agresivnost. Pa da, zato što... Naime, oprostite, postoji ta neka teza da bi povratkom na cjelovitu prirodnu prehranu čovječanstvo povratilo svoju mentalnu i fizičku ravnotežu i na neki način postalo miroljubivije. Da, to se malo pogrešno možda interpretiralo jedno vrijeme, pa su zato ljudi sumnjičavi bili, jer kao u veganstvu ili tako dalje se kao da meso potiče agresivnost, jel? To baš ne stoji, jel? Ne stoji tako, nego to i vi kao vegetarijanka. Da, ne, jer bilo bi malo čudno, na kraju krajeva bilo je ljudi koji su bili vegetarijanci, koji su bili poprilično agresivni, ali Hitler je bio na kraju krajeva vegetarijanac, pa znamo da baš nije bio primjer osobnog mira. Da. Ne, radi se u stvari o tome da hrana koja je naravno većim dijelom biljnog porijekla prolazi sporije kroz procese probave, u smislu da troši manje kisika u organizmu, jel? I manje povlači kisik iz centralnog živčanog sustava. I s druge strane, ono što sam malo prije spomenula, održava tu stabilniju razinu šećera u krvi. A u biti velike oscilacije šećera u krvi su najveći uzrok eksplozija nekakve agresivnosti i tako dalje. Tako da se uglavnom radi o tim metaboličkim procesima i nekakvim biokemijskim reakcijama koje su, velim, uglavnom vezane za šećer u krvi. Da. Iz vašeg iskustva, je li točno, a imali ste na tisuće i tisuće klijenata, da se makrobiotikom mogu liječiti recimo kancerogena oboljenja? Idemo u tu krajnost. Pa mislim da makrobiotika je filozofija življenja i ona ne služi mislim da bi bilo krivo reći da ona liječi nešto, jel? Da, to je i vrlo osjetljiva riječ. Ali da pomaže? Ali primjenjujući makrobiotička načela čovjek može definitivno unaprijediti svoje zdravlje, unaprijediti svoju kvalitetu življenja. Liječenje u onom smislu kako ga ja doživljavam, a to je iscjeljenje na svim razinama, je kompleksan proces i u njega su uključeni i psihološki i socijalni faktori, mentalno emotivni, onda i hrana i tako dalje. I tu je potrebno da se posloži u puzzli cijeli niz faktora da bi stvarno došlo do iscjeljenja. Isto tako važno je naglasiti da kvalitetna prehrana i makrobiotička načela nisu u suprotnosti sa praksama suvremene medicine. Dapače, neke terapije poput kemoterapije, zračenja i tako dalje, kvalitetna prehrana pomaže da se lakše podnesu, da se njihovi negativni efekti smanje i tako dalje. Tako da mislim, u mojoj percepciji je najvažnije da čovjek istražuje i nikad ne prestaje tražiti rješenja u smislu koja individualna kombinacija u kojem slučaju mu može unaprijediti zdravlje.
Postoji, rekao bih na neki način, uvriježena predrasuda da za zdrav život treba puno vremena. Pa da, to je nešto što se uglavnom ljudi kažu, pripremati zdravu hranu, to nemam ja vremena za to. To zaista nije točno. Vi možete kvalitetan obrok pripremiti, ovisi kako kad i ovisi šta radite, ali u principu za pol sata možete pripremiti kvalitetan obrok. To ne bi smjelo biti previše vremena ni za koga. Ali je u stvari pravo pitanje što vi dobijate, jer ako gledamo na vrijeme kao svoju najvrijedniju imovinu, ali mislim da što smo stari, to smo toga svjesni. Jer vrijeme je naša najvrijednija imovina. I onda ako gledamo u šta mi ulažemo tu imovinu, u što mi ulažemo svoje vrijeme, na koliko puta znamo svoje vrijeme uložiti na potpuno nekvalitetne stvari, jel? Priglupe televizijske emisije, oprostite, jel? I tako dalje, ne razmišljamo o tome. A kad ga počnemo gledati kao najvrijedniju imovinu, onda kažem, u to se isplati uložiti vrijeme. Jel? U nešto što će mi donijeti bolju kvalitetu življenja. Onda to nije gubitak vremena, onda priprema obroka je ulaganje, a ne gubitak. Onda ona nam dodaje dodatno vrijeme, dodatnu kvalitetu u život, a ne smanjuje. Mislim, i zato se vrlo često govori da je makrobiotika filozofija življenja, zato što u stvari vi morate imati jedan pomalo i filozofski stav i promišljanje i razmišljanje da biste upravljali svojom vitalnošću, svojim životom. Jer ako to nemate, onda samo iz dan srljate sumanuto iz obaveze u obavezu i ako i pojedete najkvalitetniji obrok na svijetu, pitanje je da li će to biti to. A što reći onima koji nas sada recimo slušaju, a opet smo u vodama nekih, ajmo reći, predrasuda. Mnogi će reći da, vi sad pričate o ekološkoj hrani, o ekološkim proizvodima. Znate li vi koliko su oni skupi? Pa da, to je isto nešto što ljudi koriste kao razlog zašto da odustanu. A to je isto ulaganje, da se razumijemo, ulaganje u zdravlje. To je ulaganje, ali je činjenica da Hrvati bacaju 30% hrane. U prosjeku su ekološki proizvodi 30% skuplji, ali ako bacate 30% hrane, dođe vam na isto. Ali s druge strane, da li zaista razmišljamo što se nalazi u toj našoj košarici ili kolicima kad kupujemo? Da li je pakiranje od 6 velikih boca popularno gaziranog pića zaista nešto što je dobro za naš organizam? Mi vrlo često kupujemo iluziju hrane, šarena pakiranja koja su toliko isprocesirana da unutra gotovo hrane niti nema. Jel? Tako da mislim da je tu važna promjena da razmišljamo bez obzira koji god budžet imali za hranu, uvijek možemo izabrati bolje. Jel? Uvijek možemo izabrati, ne mora to biti avokado, jel? To može biti kupus ili može biti mrkva ili kelj. Govorimo o nekim vrstama povrća kojima cijena zaista nije visoka. Tako da meni se čini da je to ipak više stvar stava nego prioriteta. Na kraju krajeva za većinu ljudi, ne govorim stvarno o ljudima koji su socijalno ugroženi i koji si ne mogu priuštiti osnovne stvari, mogu samo izraziti žaljenje što postoji naši sugrađani koji žive u takvim uvjetima, ali za većinu ljudi danas je više stvar prioriteta i odluke što će uraditi sa svojim novcima nego stvarne nemogućnosti. Da, i možda evo i za kraj ovog dijela razgovora,
koliko je iz vašeg iskustva recimo potrebno za promjenu prehrambenih navika? Mjesec, 2, 3? Kad je frka, ljudi promjene preko noći prehranu. Jer nekad su nažalost frka, u situaciji zdravstveni problem. Jer obično se ljudi odlučuju za promjenu prehrane kad je i medicina digla od njih ruke, pa idu kao probati još nešto i tada preko noći. Idealno je, kad govorimo o idealnim uvjetima, idealno je u godini dana da prođete ciklus sva 4 godišnja doba i da imate tu postepenost, jel? I vi nakon godine dana možete napraviti čuda. Ono što vjerojatno ljude sprječava je iluzija ili predrasuda da se zdravo hraniti znači savršeno hraniti. Nitko se ne hrani savršeno. I treba težiti onom cilju da u stvari 80% vaše prehrane bude zaista izrazito kvalitetno. Jel? A 20% imat ćete socijalne prilike, nekad ćete zaželjeti nešto pojesti, to vam neće napraviti štetu. Možete malo zgriješiti. Tako je, apsolutno. Jel? Na kraju krajeva istraživanja su pokazala, jedan američki liječnik je napravio jednu sjajnu knjigu koja se zove Radikalno ozdravljenje, gdje je proučavao upravo pacijente u teškim situacijama i zajedničko što je ustanovio za sve njih, tu su bile u pitanju različite terapije, kombinacije i tako dalje, za sve je ustanovio da su svi promijenili svoju prehranu, jel? Na ovaj ili onaj način, ali su isto tako svi imali jednu zajedničku osobinu, a to je da su rekli tu i tamo nešto zadržim što znam da nije, što ću zgrešiti, ali upravo zato što mi to donosi veselje. Super. I to je to. Mislim da je važno da i zdravija prehrana ne bude pod tim nekakvim teretom, znate, perfekcionizmom, da ste sad namršteni jer zdravo jedete. Isključivi potpuno. Tako je, da. To mora to biti i lepršavo i uz dozu humora, pa i onda da se ismijete svojim pogreškama. Nestašlucima. Da. Lijepo, sada ćemo ponovno uz jednu lijepu pjesmu. Dance Me to the End of Love. Leonard Cohen. Da. Dragi, divni Leonard Cohen, koji je bio u Areni prije dosta godina. A ova pjesma je jedna od njegovih najpoznatijih i najpoetičnijih pjesama. Objavljena 1984. godine i od tada je stekla kultni status. No, ima jedna zanimljivost, gospođo Jadranka, ne znam je li vam poznato, iako pjesma zvuči kao ljubavna balada, Cohen je otkrio da je, vjerovali ili ne, inspiracija za nju došla iz Holokausta. Dakle, sad se nekako korespondira ova priča s pričom koju ste vi spomenuli vezano uz onog vegetarijanca koji je unesrećio milijune ljudi. Naime, u koncentracijskim logorima židovski su glazbenici bili primorani svirati takozvani tango smrti. Tako je, dok su njihovi sunarodnjaci odlazili u plinske komore, a Cohen je tu jezivu sliku pretvorio u metaforu ljubavi gubitka i neumitnog kraja. Meni je žao ako sam ja sad na neki način razbio uvriježene iluzije o toj pjesmi, da je to ljubavna pjesma. Pa neka nas podsjeti između ostalog da se danas nalazimo u situaciji u kojoj cijeli niz podsjetnika da bi se povijest mogla ponoviti, a evo, nekako mi se svi trebamo potruditi da se to ne dogodi. Dance Me to the End of Love, Leonard Cohen. Tako dobro. Gospođo Boban Pejić, nerijetko ste puta rekli da je vaša najvažnija investicija u životu ustrajnost da svoje djeci osigurate uravnoteženu prehranu kroz cijelo njihovo djetinjstvo kao ulaganje u njihovo zdravlje u budućnosti. Da, to je i velik je to u stvari izazov, jer negdje do 3. godine imate potpunu kontrolu, dok dijete ne krene u vrtić, ali imate potpunu kontrolu nad dječjom prehranom. Onda krene vrtić, socijalizacija, iza toga škola, jel?
I naravno da u isto vrijeme ne želite od svog djeteta napraviti čudaka ili čudakinju, ali naravno da u isto vrijeme želite da se i dalje kvalitetno hrani. A to je u opasnosti kada se socijalizira, odnosno uđe u vrtić ili u školu. Da. Mi smo svojoj djeci pokušavali s jedne strane objasniti, puno razgovarati s njima, objašnjavati naravno primjereno njihovoj dobi, ali s druge strane isto tako im nismo nikad zabranjivali kad bi išli na rođendane u socijalnim prigodama, uvijek bismo govorili možeš što god hoćeš, jel? I samim tim već kad bismo to izrekli interes bi se smanjio jer djeca u stvari pokazuju veći interes tek kak im je nešto zabranjeno. I naravno da smo se trudili da ono što je doma bude kvalitetno, pa onda i ako i bude nešto izvana onda to nije strašno. I ne znam kako da to drugačije nazovem, osim da smo imali sreću da su naša djeca brzo naučila i onda i kad su otišli od kuće u stvari su ostali na toj liniji da znaju izabrati što je kvalitetno. Je li točno da vaša djeca nikada nisu bila na antibioticima? Točno je. David zaista nikada u životu nije imao antibiotik. To je bio dokaz da je vaš način prehrane pravi put. Da, nije bilo, mislim ja bi im dala da je bilo takva situacija. S Dorom jednom bili smo na putu u Sjedinjenim Američkim Državama i nekakvu upalu uha je pokupila u nekom bazenu, jednu dozu je primila od hotelskog liječnika. I mi smo onda iza toga to riješili na drugi način. Tako da ništa, osim toga nikad stvarno nisu primili antibiotike, da. Je li točno da ste vi bili pravi sugar junkie? Jesam, da, ja sam bila baš pravi ovisnik o šećeru. I znate što kao mlada ja sam se čudila zašto imam takve promjene raspoloženja? Sad u jednom trenutku sam iza toga ovako, odjednom potporna. I to me mučilo, a nitko mi nije znao to objasniti. I u stvari sam to shvatila kad sam počela izbacivati šećer iz svoje prehrane, što nije bilo jednostavno, bile su to faze skrivanja od drugih. ali sam jako puno iz toga naučila i zaista mislim da šećer treba biti minimalno u našoj prehrani, pogotovo u prehrani djece, jer ga je svugdje, on je vrlo često iskriven. Najviše u stvari u napicima, jel? Grickalice, a ima ga i naravno i od jogurta pa nadalje, sve prisutan je, ali je zapanjujuće da 3 deci nekog gaziranog napitka sadrže i po 14 žličica šećera. Sad zamislite, jel? Zato se vrlo često ti napici i mogu biti samo jako hladni da bi se u stvari zavarao naš osjet na jeziku, jer hladno daje osjećaj svježine, jel? A u biti vaš organizam je još žedni nakon toga. Da, vjerujem, složit ćemo se, dakle, zdrav okoliš i zdrava prehrana znače zdravlje i za nas, a i za našu djecu. Trend brzo i jeftino, koji nam pruža gotovu ili hranu koju je moguće brzo spremiti, a koja je jeftina, na kraju će po svemu sudeći našu djecu i nas jako puno koštati. Pa da, kao što će nas konvencionalna i kemijska poljoprivreda koju smo spominjali košta nas već uništenog okoliša, jer je pitanje i kontaminacije koji od takvog uzgoja može isto tako doći na ekološko imanje, ekološku poljoprivredu, jel? Vrlo je to sve diskutabilno, ali svatko od nas treba uraditi najbolje što može. Evo, mi se trudimo na svim razinama, pa i na kraju krajeva i iz ljubavi prema ovoj zemlji, inspirirati mnoge da krenu u ekološku poljoprivredu, jer tako čuvamo ljepotu, bioraznolikost, biljne i životinjske vrste, okoliš, sve se na taj način čuva.
Još jedan detaljić koji me zanima u ovoj mozaiku tih kockica o kojima sada slažemo ovu priču. Vi ste i autorica knjige Prirodno i zdravo za bebe i djecu. Jesam, da. Sad, zanima me koje su opasnosti mlijeka životinskog podrijetla, recimo za novorođenčad? Pa ono je po svom sastavu, kravlje mlijeko je dakle napravljeno za brzi rast teladi, jer ga je krava kao majka ga proizvodi za svoje tele, ne proizvodi ga za čovjeka. Jel? I taj brzi rast je posljedica omjera hranjivih sastojaka u kravljem mlijeku, koje je potpuno drugačiji sastav je majčinog mlijeka koje osigurava postepeni rast i razvoj djeteta. Samim time kravlje mlijeko ima za posljedicu da vrlo često izaziva i alergijske reakcije u organizmu, stvara previše sluzi u organizmu malog djeteta, upravo zbog tog disbalansa hranjivih sastojaka, što onda može utjecati i na kvalitetu probave i na stanje dišnih puteva. Još je davno Svjetska zdravstvena organizacija objavila jednu knjižicu koja se zvala Oprezno sa mlijekom i mliječnim proizvodima, no nažalost mliječni lobiji su bili toliko jaki da jednostavno nisu ta informacija išla sporadično, nije proširena onoliko koliko bi trebalo. Tako da bih rekla da postoji puno boljih opcija. Svakako najbolja opcija je djetetu da je majčino mlijeko, jel? A iza toga je pitanje da li u biti nama i treba uopće neka vrsta mlijeka. To nam je isto ispran mozak. Jel? I da zakucamo ovaj dio priče jednim pojmom na koji ćete vi zasigurno poskočiti, a to je fast food, hrana. Da. Vjerujem, složit ćemo se da djeca kao nikada u povijesti nisu jela hranu koja je toliko, rekao bih, nutritivno prazna i opterećena tim raznim kemikalijama. Pa da, to je jednostavno nešto što je postalo dio nekakvih naših socijalnih normi. Kod djeca se vole povoditi za onim što im rade vršnjaci, jel? Naravno da tu ulogu i marketing igra i to je nešto što je neminovno. Ja bih rekla da možda tu ni nije rješenje da se ide sa zabranama, nego da je pitanje koliko često nešto jedemo. Jer ako vi pojedete nešto jednom mjesečno, to neće imati utjecaj na zdravlje kao što jedete svakodnevno. Znači, edukaciju, mislim, djeca su nevjerojatno inteligentna i pametna i mi smo radili u jednom projektu edukaciju po školama, u jednom europskom projektu gdje smo u stvari educirali djecu što kvalitetno jesti i pitanja koja smo dobijali od te divne, pametne djece koje su imala 10, 11, 12 godina. A dobro, a zašto mi onda za užinu dobijamo krafnu? I sve su vam rekli. Da. Lijepo, sad ćemo opet predahnuti uz jedan od vaših glazbenih izbora. Grupa Talking Heads. David Byrne. Da, Once in a Lifetime. Da, Davida Byrna smo mi 1994. godine doveli ovdje. Bio je dio naših projekata Koncerti za mir i okoliš, pa je pristao doći u Zagreb i 1994. godine napravio nezaboravan koncert u Lisinskom. Dakle, još jedna od pjesama koja govori o egzistencijalnoj krizi i pitanju identiteta. Dakle, glavni lik se pita kako je završio u životnoj situaciji u kojoj se
nalazi. Recimo i to da je David na ovoj pjesmi radio u suradnji s producentom Brianom Enom, koji je potaknuo bend na eksperimentiranje kroz te razne improvizacije, slojevito ponavljanje ritmova inspirirano afričkom glazbom. Tako da to gotovo postaje kao neka mantra koja se glazbeno provlači u pjesmi Once in a Lifetime. Tako dobro. Da, tako dobro. Meni je bilo tako dobro u društvu s gospođom Jadrankom Boban-Pejić, direktoricom tvrtke BioVega, prvog imena prirodne prehrane u Hrvatskoj. Vama, gospođo Jadranka? Hvala vam također. Ja sam, moram priznati, fascinirana nekim detaljima koje ste izvukli i nekim pitanjima koje ste pripremili. Hvala vam na tome. Hvala vama. Proletjelo je ovih gotovo 2 sata, ostalo još nešto malo prorazgovarati o još nekim zanimljivostima, a o hrani bi se s vama moglo naravno razgovarati danima. Ima jedna zanimljiva teza kako hrana oblikuje čak i našu sudbinu. Dakle, sad se dotičemo čovjeka koji se zove Namboku Mizuno. Namboku Mizuno. Da, on je inače najveći japanski fiziognom, dakle onaj koji može prepoznati duševne osobine čovjeka po crtama njegovog lica i na neki način prorok koji je učio da je ljudska sudbina znatno određena hranom koju svaki dan jedemo. Da, on je imao jednu zanimljivu teoriju koja kaže da svakom od nas kad dolazimo na svijet je dodijeljena određena količina hrane i onda ovisi u kojem roku ćemo tu hranu pojesti. Jel? Stoga se on savjetuje da jedemo manje kako bismo živjeli duže. Ali ima manje, smisla. To je količina šake. Da, kažu da je naš želudac veličina naše stisnute šake. Jel? I da u tom smislu bi to trebala biti količina hrane koju bi u jednom obroku trebali pojesti. I kad razmislite o tome, ima smisla, zato se i savjetuje ne jedite dok vam je želudac pun, jel, da vam ne bude zlo. A iz druge strane, onda je i jasno zašto je dobro žvakati hranu, jer onda će se od male količine hrane uz dobro žvakanje vi ćete razviti taj osjećaj sitosti brže. Evo ovako, za kraj još nekoliko zanimljivih, rekao bih, vaših razmišljanja. Naime, u vašim 50-ima ste došli do spoznaje da je potrebno slaviti i cijeniti svaki dan koji proživljavamo. Dakle, biti svjestan i prisutan toga što češće možemo. Apsolutno. Moramo više uživati u svakom danu. Da, život je jako kratak. Ali ima još jedna stvar, a to je da ste jedna od rijetkih žena koja je napisala, dakle ovo nije izgovoreno nego napisano, volim svoje bore. Jesam, da. Pa mislim da je sve više današnji način života oduzima našem neminovnom procesu starenja dostojanstvo. A ja osobno mislim da nam je starost dana da nas podsjeti da što više starimo, to više ljepote moramo unutar sebe imati. I da bez obzira na očekivanja društva ili sve zahvate koje naravno svako je slobodan sa svojim tijelom raditi što hoće, mi moramo paralelno njegovati tu svoju unutrašnjost. A njega te unutrašnjosti, razvijanje te unutrašnje ljepote uvijek korijenima u zahvalnosti. U zahvalnosti za život koji je nevjerojatan dar, koji mi podrazumijevamo i često se ponašamo kao da ćemo živjeti vječno. Ponašamo se kao da tamo negdje postoji nešto bolje od ovoga, a raj je u stvari ova kratkoća življenja, ovi izbori koje radimo, ova komunikacija koju imamo, kontakti koje imamo s ljudima. I kad smo zahvalni, onda shvatimo da svaki susret sa bilo kojom osobom s kojom imamo je prilika da u stvari svijet učinimo boljim mjestom, da se mi osjećamo bolje. A to je onda, meni se čini, najveća privilegija koju možemo imati. Lijepa je spoznaja da ste, vaš suprug i vi, gotovo bih rekao cijeli svoj život posvetili širenju znanja o makrobiotici,
Ali zanima me da li usprkos tim vašim velikim naporima to širenje znanja sporo napreduje ili... Pa ja mislim da je makrobiotika imala nevjerojatan utjecaj na puno, na razvoj puno trendova koji možda nisu ni svjesni ili nemaju informaciju ili znanje da je to zahvaljujući samom pokretu makrobiotike. Nije ni bitno kako se u stvari zove. Ali ekološka poljoprivreda, cjelovite namirnice, takozvana plant-based diet, vježbe disanja, različiti tretmani, sve to u stvari vuče svoje korijene iz makrobiotike i to se s jedne strane jako širi, jel? Sve više ljudi ipak brine o svom zdravlju. No u isto vrijeme meni se čini da stvar ide u sve veće ekstreme. Jel? Kako na jednoj strani imate populaciju koja se brine o sebi, trudi se živjeti što je moguće zdravije, jel? Tako imate drugi ekstrem gdje imamo jako puno ljudi kojima je san zapadnjački način življenja, prehrane i tako dalje. Tako da ja sam nepopravljivi optimista i želim biti pozitivna zato što ne znam kako bi drugačije ustala i radila svaki dan to što radim, ali u isto vrijeme ne želim zabadati glavu u pijesak. Imamo cijeli niz izazova jer i vidimo da smo možda danas puno dalje od mira nego što smo bili prije nekoliko godina. No kao što u ljudskom organizmu nikad ne znate koja naša aktivnost, pa čak i onda kad ima težak zdravstveni problem, nikad ne znate kad nešto malo može prevrnuti priču u drugom smjeru. Tako isto mi danas u svim ovim pojavnostima ne znamo možda neka mala sitnica može prevrnuti i usmjeriti stvari u drugom smjeru. I ja nekako, do kraja svog života želim živjeti s tom idejom da svaka naša aktivnost, svaki naš pokušaj ima smisla i možda baš odigra onu neku malu ulogu koja je potrebna da svijet postane bolje mjesto. Je li na tragu ovoga tako govorio i vaš veliki učitelj Michio Kushi? Pa da, Michio je imao tu ideju jedinstvenog mirnog svijeta i on je cijeli svoj život u stvari posvetio tome. I to je ta neka plemenita ideja koja postoji u makrobiotici, da stvaramo zajednicu ljudi koja želi dobro okolišu, želi dobro ljudima, nije savršena, ali ustaje se iz dana u dan, kuha obroke, dobro žvače i nastavlja dalje. Evo, možda samo za kraj jedan citat koji je Michio Kushi napisao, ali baš za nas koji živimo u Hrvatskoj. Dobro. Kaže Michio, Hrvatska je idealna zemlja za širenje makrobiotike, zdravlja, sreće i mira. Imate prekrasnu klimu sa 4-godišnja doba, čisti okoliš, izvrsnu kulturnu i kulinarsku tradiciju, a ovdašnji ljudi još uvijek nisu zagađeni utjecajem američke kulture. Dakle, Hrvatska ima sve potencijale da postane mali raj u koji će dolaziti stanovnici drugih europskih zemalja kako bi naučili raditi tofu, sojino mlijeko i druge namirnice. Možda ovo zvuči utopijski u ovom trenutku, no vjerujem da se kontinuiranim obrazovanjem ljudi to zaista može postići. I naravno uz pomoć gospođe Jadranke Boban-Pejić i supruga Zlatka. Biću je rekao tamo negdje 90-ih, da. Pa, gledajte, sigurno je da potencijali postoje i ono isto što je tako Michio rekao, s čime se slažem, pred nama je polje i sjeme moramo baciti, nema nam druge.
Da li ćemo mi dočekati ili neke druge generacije da to sjeme kvalitete, zdravlja i mira izraste, vidjet ćemo. Nadamo se, zahvaljujući naravno vama, vašem suprugu, ljudima koji rade za vas i vašem sinu koji ste u toj jedinstvenoj ideji i želji da nas educirate i na neki način širite svijest o korisnosti makrobiotike. I završit ću citatom jedne gospođe koju vi zasigurno isto tako volite. Njezino je ime Margaret Mead, američka kulturna antropologinja, koja je još davno rekla: svijet su oduvijek na bolje mijenjale manjine, stoga ne čekajte da se većina promijeni, nego budite dio manjine. Vi ste taj dio. Oduvijek izgleda. Evo, gospođo Boban Pejić, bilo je veliko zadovoljstvo. Za kraj, pjesma u vašem odabiru Perfect Day. Lou Reed, jedna od njegovih najpoznatijih, najvoljenijih pjesama, iako na površini zvuči kao nježna balada o ljubavi i sreći, ali ispod nje se krije mnogo dublja, mračnija i složenija priča. Naime, to mračnije značenje je povezano s Lou Reedovim problemima s drogom, osobito heroinom, a neki smatraju da pjesma opisuje taj kratkotrajni osjećaj euforije i eskapizma prije povratka naravno u stvarnost. Ali možemo i doživjeti i kao poruku da je u stvari jako malo potrebno da bi dan bio savršen. Upravo to, a onda još se dogodi s tom pjesmom najljepši ili najsvjetliji trenutak. BBC je 1997. godine snimio posebnu verziju pjesme kao dio svoje velike humanitarne kampanje. Eto u što se na neki način ta poruka izrodila. U snimci su sudjelovali poznati izvođači Elton John, David Bowie, Bono, Tom Jones, Susan Vega i mnogi drugi, a ova verzija je postala i veliki hit u Velikoj Britaniji, a sva zarada je išla u humanitarne svrhe. Tako je, da. Za kraj jedna jako dirljiva, rekao bih, emotivna zanimljivost vezana uz ovu pjesmu. Kad je Lou Reed preminuo 2013. godine, mnogi fanovi su se naravno prisjetili upravo pjesme Perfect Day kao pjesme koja najbolje odražava njegovu jedinstvenu umjetnost i nasljeđe, a čak je i njegova supruga Laurie Anderson izjavila da je umro na savršen dan, referirajući se na ovu pjesmu. Dakle, Perfect Day je pjesma koja može izazvati različite osjećaje, od ljubavi, sreće, nostalgije, pa evo, kao što smo čuli, i do tuge. Ali nama je bilo tako dobro. I zato vam velika hvala. Hvala vama puno. Dobro. I pozdrav naravno gospodinu Zlatku. Hvala vam. Pozdrav vašoj djeci i vama veliko hvala. Hvala vam puno. Slušali ste Tako dobro. uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro.